हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण मानक समस्त को मिस राउत यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची। तो पिला माने समस्त मनरे से गोटे ही प्रश्न रोचे कि आमर सीपीटी 2025 जो एंट्रांस रही जेहेतु सेटा मे 4 रु तमनकर स्टार्ट होची मे 4 रु स्टार्ट होची। तो आम हाथ में अल्प दिन रहा आमे केमिति प्रिपेयर हेले सीपीटी एंट्रांस जो 2025 को क्लियर करिपारिबो एवं 2025 रे आमे पीजी करिपारिबो। ठीक अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन 2025 आमे करिपारिबो। सेटा केमिति संभव जेमिति कि तमनक कहवा कथा आ अल्प दिन रहिला अल्प दिन माने कि तमनकर पाखापाखि आ 45 दिन भले रही तमनक पाखरे आ 45 दिन भले रही कहीं आज तमनकर 19 हो गला। आज तुमकर जेहेतु 19 तारीख हो गला तुमकर मार्च सरीगला एप्रिल आसीज तापर मे 4 रु स्टार्ट हम तुमने मे मसटा माने 1 रु धरबनी कि मे अच्छी बोली कौन तुम खाली भी जानवर अच्छी मार्च रु एप्रिल एप्रिल लास्ट पर्यटन तुम धर पाखापाखि 45 दिन आम 45 दिन में केमी प्रिपेयर हो पार से विषय ही आलोचना करवा जाना तुमने केमी 2025 सीपीटी एंट्रांस को क्रैक कर केमिति करिपारिबो केमिति एंट्रांस से तुमनकर क्लियर हम एंट्रांस क्लियर होला परे तुमने पीजी कर ठीक अच्छे जाना से विषय। अच्छा समस्त मनरे से ही क्वेश्चन थी अल्प दिन भितर आम केमिति क्लियर करवा। तो चलो डे न करिके तुमनकर स्टार्ट करवा आरंभ करवा केमिति तार ट्रिक कौन कौ ट्रिक रे तुमने पढ़िबो कौन सब टिप्स रही से विषय जानवा। तो जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को ऑल सेट कर दियो जहाँफल कि सीपीटी रिलेटेड जहाँ भी इनफॉरमेशन तुम्हें मैंने सर्वप्रथमे पाइपर अप्लाई ठू नहीं कि एडमिशन पर्यंत ठीक अच्छे। तो देख पिला माने तुम मानकर जो 2025 कथा जदि कहि केमी कौन क्लीयर कर प्रथमे तो तुम हाथ में 45 दिन अच्छी 45 दिन अच्छी सीपीटी प्रिपेयर हाँपाई। तो जो मैंने टोटाल ऊपर पढ़ी ना जो मैंने टोटाल पढ़ी ना से मैंने कौन कर 45 दिन माने गोटे मस आ 15 दिन भर तुमने केमी प्रिपेयर हो पार हाँ हो पार केमी देख केमी तुम मैंने प्रिपेयर हो पार ना तुम्हें मैंने जदि तुमर +3 6 सेमिस्टर एवं निहाती कौटी 6 सेमिस्टर इंटरनाल कौटी सेमिस्टर ये सब कथा उठुव ता सहित प्रोजेक्ट पेपर कथा उठुव प्रोजेक्ट पेपर कथा उठुव। तो तुम मैंने ताकू टिके इग्नोर करी जदि गोटे दिन रे तुम मान हाथ में 45 दिन रही ना जदि तुम मैंने गोटे दिन रे चेष्टा कर सीपीटी को 80% बा 70% दवापाई पढ़ापी ताहले तुम मैंने 45 दिन रे निहाती क्लीयर कर पार केमिति 45 दिन तुम मान हाथ में जो रोचे तुम मैंने गोटे दिन कौन कर धरने आज तुम स्टार्ट कर आज है 19 आज डेट हूँ 19 तुम जब स्टार्ट कर मे 3 पर्यंत मे 1 पर्यंत ना तुमकर एप्रिल लास्ट पर्यंत ठीक अच्छे। तो तुम मैंने केमी प्रिपेयर हम आजिका डेट्रे तुमने जहाँ भी सीपीटी सिलेबस रही सेमती तो पर्टिकुलर आम सिलेबस कहबानी तुमको +3 फर्स्ट सेमिस्टर रु 6 सेमिस्टर पर्यंत जहाँ भी अच्छी सेटा हूँ सिलेबस ताकू नहीं सबकि क्वेश्चन आसे। तो तुम्हें मैंने केमी पढ़ो से जेकोसी सब्जेक्टर पिला माने हुआ तो तुम्हें मैंने गोटे दिन में चेष्टा कर तुम मानकर 2-2 3-3टा यूनिट सारे पुणी सांगर यूनिट नुह मैंने जब मुझे कथा कहि मुझे ओडिया कथा कहि देख प्रथम तुमको प्राक सारला अच्छी प्राक सारला तो तुम्हें मैंने प्राक सारला को सारिबा सहित माने गोटे दिन 19 तारीख रे प्राक सारला पढ़ा सहित टिके पढ़ीदब व्याकरण को टिके पढ़ीदब व्याकरण को टिके पढ़ीदब प्राच्य नहले पाश्चात्य जहाँ भी प्राच्य नहले पाश्चात्य आपको टिके पढ़ीदब जहाँ फल कि तुम मानकर कौन हम ना गोटे दिन में तुम देख गोटे दिन में केते जानीगल गोटे दिन में प्राक सारला विषय जानीगल व्याकरण भी जानीगल प्राच्य विषय पाश्चात्य गोटे दिन में तुम 4-4टा यूनिट सारी पार 1 डे 4टा यूनिट 4टा यूनिट गोटे दिन में तुम 4टा यूनिट सारी पार माने तुम पुणी टाइम केमती सका उठिल ठीक अच्छे जेहेतु तुम हाथ में 45 दिन रहा तो तुमने सका उठिल
उठला परे तुमମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ସାରିଦେବ। ସାରିଦେଲା ପରେ ତୁମମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ବା 2 ଘଣ୍ଟା 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ତୁମମାନେ 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼। 6ରୁ 8 6ରୁ 8 ତୁମମାନେ ଧରିନିଅ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ପଢ଼ିଲ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ବି ଯାହାର କାମ ଥିବ ନା କି କଲେଜ ଯିବାର ଥିବ କିଛି ବି ଆକୁ ସାରିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ଟା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବି ହଉ 1ରୁ 2ଟା ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମମାନେ ଫାଙ୍କା ରହୁଛ 2ଟା 3ଟା ଭିତରେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିକେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗେ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବନି। ବ୍ୟାକରଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ନା, ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା କଥା କହିବି, ପଞ୍ଚସଖା କଥା କହିବି, ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମକୁ ନିଦ ଲାଗିବ, ଶୋଇପଡ଼ିବ ହେଲା। ଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର 6ରୁ 8 ପଢ଼ିଲ, ଦେଖ 6ରୁ 7 7ରୁ 8 2 ଘଣ୍ଟା, 1ରୁ 2ଟା 2ଟାରୁ 3ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 4 ଆୱାର ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଦେଲ ଦିନରେ। 4 ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ ପଢ଼ିଦେଲ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ରାତି ଅଛି, ପୁଣି ରେଷ୍ଟ କଲ, ଯେ ଯାହା କରିବା କଥା କଲ। ପୁଣି 6ଟାରୁ 7ଟା ନହେଲେ 7ଟାରୁ 8ଟା ଯାହା ବି ହଉ ରାତିରେ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଦେଲ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ରାତିରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି। ରାତିରେ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଦେଲ, 2 ଆୱାର ମିଶିକି ହେଇଗଲା 6 ଘଣ୍ଟା। 6 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, 6 ଘଣ୍ଟାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଦେଲ, ରାତିରେ ତୁମମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କିଛି ବି ତାକୁ ସାରିଦେଲ। ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିବି ହେଲା, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଟକ ଯାହା ବି ରହିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନର ରୁଟିନ୍ ଏତିକି ସରିଗଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେମିତି 6ଟାରୁ 8 ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନେକ୍ସଟ ଡେ କ'ଣ କରିବ ନା 6ଟାରୁ 8ଟା ତୁମମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ? 6ଟାରୁ 8ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ ସେଦିନ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ପଢ଼ିଥିଲ, ତାପରେ ତୁମମାନେ ସାରଳା ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଡେ ସାରଳା ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଡେ ସାରଳା ପଢ଼ିଲ। ପୁଣି ତାପରେ ତୁମମାନେ 1ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାକରଣର ସମାସ ସାରିଥିଲ, ବ୍ୟାକରଣର ପୁଣି କାରକ ସାରିବ, ନହେଲେ ସନ୍ଧି ସାରିବ, ଏସବୁ ସାରିବ ହେଲା। କାରକ ନହେଲେ ସନ୍ଧି ଏସବୁ ସାରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର, ଇଭିନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାକୁ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଆୱାର, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମମାନେ ପୁରସ୍କାର ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ପଢ଼ିଥିଲ, ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲ, ସବୁ ସାରିବ। ନାଇଁ କି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେବ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରୀତି ରସ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସାରିବ, ଓଭରାଲି ସାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୀତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ରସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ସାରିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେ ଆସିଯିବ, ଦେଖ କେତେ ଭଲସେ ତୁମମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନା, ସେଇ 6ଟାରୁ 8ଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସାରଳା ଯୁଗ ସାରି ଦେଇଛ, ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖା। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ଟପିକ୍ ବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସରିଯିବ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବ। 6ଟାରୁ 8ଟା ଗଲା ପଞ୍ଚସଖା, ପୁଣି 1ରୁ 3ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଗଲା ବ୍ୟାକରଣ। ଯଦି ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍, ଗୋଟେ ଦିନ କାରକ, ଗୋଟେ ଦିନ ସମାସ, ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧି ହେଲା। ପୁଣି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ 2 ଆୱାର ଇଭିନିଂ, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରସ୍କାର ପଢ଼ିଲ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ବି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ କ'ଣ କରିବ, ପଞ୍ଚସଖା ସରିଗଲା, ଆସିଯିବ ରୀତି ଯୁଗ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଅଳଙ୍କାର କିଛି ନଥିବ, ଯଦି ଗ୍ରାମାରର ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନଥିବ, ଏଇଠି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗଳ୍ପ ହେଲା, ଗଳ୍ପ ନହେଲେ ଓଷାବ୍ରତ ଯାହା ବି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବ। ଏମିତି କଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ତୁମମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କର ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ତୁମମାନଙ୍କର 80% କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। 80% କୋର୍ସ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆର ସପ୍ତାহে କ'ଣ କରିବ ନା, ପୁଣି ସେଇ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସରିଗଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ରହିଛି ସେଇ ସପ୍ତାହରେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ପଢ଼ିବ, ପୁଣି ପଞ୍ଚସଖା ପଢ଼ିବ, ପୁଣି ମଧ୍ୟଯୁଗ ପଢ଼ିବ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଟକ ଯାହା ବି ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ରିଭିଜନ୍ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖ ପଢ଼ା ସହିତ ରିଭିଜନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ପଢ଼। ଦେଖିବ 45 ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହେ 7 ଦିନ 7 7 14 ଦିନ ହେଲା, ନହେଲେ 3 ସପ୍ତାହ ଧରିନିଅ 21 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। 21 ଦିନରେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା।
तापर पुणी जो आउ 21 दिन रहा आउ 21 दिन रहा कारण तुम 45 दिन 42 हो आउ 21 दिन टोटाल यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गला है सिलेबस कंप्लीट तापर रिवीजन तापर रिवीजन कर आराम से तुम सबकि कंप्लीट हो आउ 2025 तुम कंप्लीट जिते तुम सिलेबस टी कंप्लीट हो गला तुमने आराम से जापर कि तुम सबकि आसला जहाँ भी सब क्वेश्चन चेष्टा कर जो 2-3टा सप्ताह भितर सिलेबस कंप्लीट करने सिलेबस जदि मु कहूँ सीपीटी 2025 क्रैक प्रथम आर टार्गेट अच्छे सिलेबस कंप्लीट कर ठीक अच्छे सिलेबस कंप्लीट नेक्स्ट तुमको रही रिवीजन ये दुईटा ही कर तुम आराम से देख सीपीटी एंट्रांस तुमने क्लीयर कर 2025 तुमने समस्ते पीजी कर तुमको सिलेबस सारिबार अच्छे सिलेबस सरीगला तुमको ओभराली लगे कि हाँ मुझे 80% 90% कि 70% भाया क्लीयर करदेली तापर तुमने कौन कर रिवीजन खाली कर से प्राक सरला चर्चा गीतिका नाथ सहित जहाँ भी अच्छी पढ़ल बारंबार पढ़ल से प्रबंध उपन्यास नाटक जहाँ भी अच्छी से प्राबंधिकों से नाट्यकार सब पढ़ल आराम से तुमने क्लीयर कर ठीक अच्छे तो आशा करुँची आज जो तुम थिला भिडियोटी निहाती भाव में आज तुम जो क्लासटी थिला सीपीटी एंट्रांस तुमने केमती क्लीयर कर केमती क्रैक कर तो तुम निहाती उपयोगी होइतिबो तो जदि पिला माने उपयोगी होइतिबो वीडियो को गोटे लाइक करने सहित निज सांग मानू शेयर करदब ठीक अच्छे धन्यवाद जय जगन्नाथ पिला माने।